So kung nakita ninyo ang part 1 sa itong video guys, mo ni siya ang part 2, ikaduhang lapok nga muang sa Gubangon padulong sa muang adventure charity rides. Mo ni siya ang mga gianan guys. Laom-laom dyan ang mga lapok dire kay giagian mo daw niya og dump truck atong miaging panahon sa eleksyon. Dayon karon bubintag gamay kay wala ka ulan sa mga duha ka adlaw. Kaluyan ra gid may sa muang biyahe guys kay wala ka ulan diring dapita atong Biyernes ug Sabado. Then pagka Domingo mining agi, so mao ni ang agianan. Amo ang naabtan dire ang mga lapok na lang pero medyo uga na ang mga daplin sa lapok. So dito pwede ra may makasimang-simang. Pero kung medyo di ka kabantay sa mga lawom nga bangag, mabulasot jud ka aning mga lapok dire. Mao ni siya diring dapita guys, ang lugar sa Pidagan Norte pa ni siya dire nga dapit. Namin may nangagi sa Daplig Suba god kay matod pa nila sa nag-ingon namo nga medyo sayon ra daw diri agian kay pero ang sayon nga ilang gingon guys, sayon di ay malubong. O tanawa si ma'am guys, nalubong siya sa buho, so giduot siya ni Uncle Alex para makagawas. O nana ka fighter ning teacher diri sa Paraiso Elementary School guys, bisag unsa kalisod sa agianan ilang sa Gubangon para sa kaugmahon sa mga kabataan. Ingon anay kalisod ang agianan padulong sa Paraiso guys. So daghan kag maagian nga mga lisod nga dalan malubong sa lapok, uban pang mga kalisdanan nga imong maagian. Itudluan lang ka ni brother kay. Loya sa tiguang oy. Tiguang tigdot. Buang gila. Pre. Okay ba tadi? Oh, why na okay na? Why na okay? Ayaw magkapulo. Tura nangalubong na nila. Tura nangalubong na guys. Muna siya challenging kayo nga charite. Wala, dili gina. Basiyo gina. Patay, tingog mo di ay. Kira na. Dito. Dia ambak na pod. Okay, wasing ra bitaw na kaputunahan. Awa dia. Ninduta kay sa mo charity guys. Kani ra yung big bike mo kabuangan ane. Topa. Dito kilo daging ugda dia managin. Mga ausatan ato mga balon bitaw. Ay, tulo na lang kasuba. Tulo katabukan. Nindot kayo ni nga. Managi ka na. Oh, baba.